Dear students, today we discuss the types of training. इससे पहले हम फिज़िकल फिटनेस, इसके कंपोनेंट्स और प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग डिस्कस कर चुके हैं. आई एम मोहम्मद जाहिद महमूद, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस. ये फ्रंट स्क्रीन पे मेरा नंबर भी दिया गया है. इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप इसी नंबर पे टेक्स्ट या व्हाट्सएप मैसेज करके किसी भी टॉपिक के मतलब या जो वीडियोस आपको दी गई हैं उनसे रेलेवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं. चलते हैं जी हमारे अपने टॉपिक की तरफ. ट्रेनिंग की टाइप्स डिस्कस करने से पहले ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा बहुत इल्म होना ज़रूरी है. ट्रेनिंग रेफर्स टू द टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़. ये इसी तरह ही है जैसे आप बच्चे को पढ़ाना सिखाते हैं या एक्टिविटीज़ करना सिखाते हैं. कैरी डाउन फॉर द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ हेल्पिंग मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन acquired and apply the knowledge, skills, abilities and attitudes needed by a particular job and organization. ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक उस्ताद बच्चे को पढ़ना सिखाता है, उसको ज़िंदगी गुजारना सिखाता है, तो जो उसका बुनियादी मकसद होता है किसी भी मेंबर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी रुकन की, कि उसको इल्म सिखाया जाए. स्किल्स एबिलिटी और स्किल्स पहले भी डिस्कस किया गया है. एबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं, वो खूबियाँ होती हैं जो बदर्जा उत्तम इंसान में मौजूद होती हैं, और स्किल्स जो हैं जिनको महारत के ज़रिए बेहतर से बेहतर बनाया जाता है. एटीट्यूड्स नीडेड बाय अ पर्टिकुलर जॉब्स ऑर्गेनाइजेशन. किसी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी जॉब की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो एटीट्यूड्स, स्किल्स, एबिलिटीज़ सिखाई जाती हैं, इसी तरह खेल की भी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ट्रेनिंग कराई जाती है. स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज़ अ स्पेशल प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स aimed at improving and maintaining higher performance capacity in different sports activities. It is a particular type of training designed to improve fitness and abilities to perform in given sports. स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है वो एक स्पेशल प्रोसेस है तैयारी करने का, जो कि साइंटिफिक उसूल व ज़वाबत हैं. जिस तरह हमने पहले पढ़ा FIT फिट, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप. इसी तरह हमने स्पेसिफिसिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस. ये तमाम के तमाम वो प्रिंसिपल हैं जिनको अडॉप्ट करते हुए रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, जिस मकसद के लिए आपने ट्रेनिंग करनी है, क्या वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, एंड्योरेंस ट्रेनिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग है, प्लॉयमेट्रिक ट्रेनिंग है, तो और किस लेवल तक आपने अपनी फिटनेस इम्प्रूव करनी है, अपनी एबिलिटीज़ को बेहतर से बेहतर बनाना है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम ये ट्रेनिंग करेंगे. एरोबिक ट्रेनिंग. एरोबिक exercise provide a cardiovascular conditions. The term aerobic actually means with oxygen, which means that breathing controls the amount of oxygen that can make it to the muscles to help them burn fuel and move, improve cardiovascular conditioning and decrease risk of heart diseases. एरोबिक का मतलब है ऑक्सीजन के साथ, यानी जब हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो हमारा एनर्जी सिस्टम जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में एनर्जी पैदा करेगा, यानी वो थोड़े अरसे के लिए है. यानी वो ट्रेनिंग जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है. आमतौर पर इस किस्म की ट्रेनिंग में वो वर्जिशें शामिल होती हैं जिसके लिए ऑक्सीजन की दरकार होती है. यानी जिस तरह आप कह सकते हैं कि इनके लिए ज़्यादा लंबा अरसा दरकार नहीं होता, मसलन दौड़ लगाना, स्प्रिंटिंग, साइकिलिंग, तैराकी. इन वर्जिशी प्रोग्रामों का मकसद कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम की कारकर्दगी को बढ़ाना होता है और उसके ज़रिए काम में मशगूल तमाम अज़लात को वाफर मकदार में ऑक्सीजन की फ्राहमी करनी होती है. और इसके साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर जो आपकी
ایک آکسیجن اور اس کے ساتھ ساتھ خون کی سپلائی جو ہے ان مسلز یا گروپ آف مسلز یا اس آرگن کو پہنچانا اور اس سے دل کی بیماریوں کے رسک آف ہارٹ ڈیزیز کے خطرات کو کم کرنا ہے. ایناروبک. ایناروبک از اپوزٹ آف ایروبک. Anaerobic exercise is similar to aerobic exercise but uses as a different form of energy. Quickly and immediately, anaerobic exercise include high intensity interval training, weightlifting, circuit training and other form of strength training. Anaerobic exercise help boost metabolism as it builds and maintain lean muscles. The more lean muscles you have, the more calories you will burn during your next sweet session. High intensity exercise is also throughout to increase your post workout calories burn. Anaerobic training کی ایسی قسم ہے جس میں ایسی سرگرمیاں اختیار کی جاتی ہیں جو مختصر مدت کی ہوتی ہیں، جنہیں کرنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی. مثلا 100 میٹر کی دوڑ ہے یا ایسا بھی کوئی ایونٹ جو کم سے کم وقت میں کیا جا سکتا ہو. مثلا ہائی جمپ ہے، لانگ جمپ ہے، گولا پھینکنا، نیزہ پھینکنا، تھالی پھینکنا. اس قسم میں وقفے وقفے مختلف قسم کی سرگرمیاں اختیار کی جاتی ہیں جن کا مقصد پھرتی، فلیکسیبلٹی، لچک اور قوت کو بڑھانا ہوتا ہے. فلیکسیبلٹی ٹریننگ. فلیکسیبلٹی ٹریننگ involves activities that aim to stretch your muscles until they are loosened up and your body become lithe and limber. Furthermore, doing flexibility exercise regularly will provide you with more freedom of movement. Flexibility یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو جوائنٹس ہیں وہ اپنی فل رینج آف موشن کے ساتھ جس اینگل تک اس کی پوری فل موشن ہو سکتی ہے وہ اس کے ساتھ فریلی ایکسرسائز کر سکیں، موو کر سکیں، حرکت کر سکیں. اس میں زیادہ تر اسٹریچنگ کی ایکسرسائز کی جاتی ہیں. فلیکسیبلٹی ایکسرسائز آلسو کالڈ رینج آف موشن ایکسرسائز اور پلین اولڈ اسٹریچنگ کیپ یور مسلس الاسٹک. اس سے آپ کے مسلز جو ہیں وہ ان میں لچک پیدا ہوتی ہے اینڈ یور جوائنٹس موونگ فریلی اور آپ کے جوائنٹ بالکل آسانی سے موو کر سکتے ہیں. فلیکسیبلٹی ایکسرسائز شوڈ فیل لائک کمفرٹیبل ٹینشن. یو فیل اونلی اسٹریچنگ نیور پین. سی دا چارٹر بلو فار سم ایگزامپلز آف فلیکسیبلٹی ایکسرسائز. فلیکسیبلٹی سے مراد یہ ہے کہ رینج آف موشن ہے. مثال کے طور پر جب شولڈر ہے تو 360 تک شولڈر کی جو پروموشن ہے جس میں ایڈکشن، ایبڈکشن، سرکمڈکشن، یہ تمام کی تمام جو ہے حرکات آ سکتی ہیں. تو جب فلیکسیبلٹی ٹریننگ کریں گے اس سے آپ کے جوائنٹ جو ہیں وہ بالکل فریلی حرکت کر سکیں گے. اس میں ان جوائنٹ کو حرکت کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. Strength training. A system of physical conditioning in which the muscles are exercised by being worked against an opposing force as a lifting weight to increase strength while everyone loses some muscle mass with age and condition known as sarcopenia. It's possible to slow or ever reverse that loss with a regular strength training. What are example of strength trainings? These are strength training exercise. Lifting weight یعنی ویٹ لفٹنگ. عمر کم ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کا جو مسل ماس ہے
وہ کم ہو جاتا ہے. اور آپ ایکسرسائز آپ کرتے ہیں تو ایکسرسائز کرنے سے مسل ماس زیادہ بھی ہو جاتا ہے، جس کو ہائپر ٹرافی کہتے ہیں، اور اگر کم ہو جاتا ہے تو اس کو ہائپوٹرافی بولتے ہیں. ورکنگ ود ریزسٹنس بینڈس، کلمبنگ اسٹیئرس، ہل واکنگ، سائیکلنگ، ڈانس، پش اپ، سٹ اپ، تو یہ تمام کی تمام اسٹرینتھ ٹریننگ کی ایکسرسائز ہیں. اس میں عضلات کو مختلف طریقوں سے سکیڑا اور پھیلایا جاتا ہے، لیکن دونوں کنڈیشن میں مزاحمت کا سہارا لیا جاتا ہے. مزاحمت پیدا کرنے کے کئی طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں، جیسے اپنا وزن، آزاد وزن، ویٹ مشین استعمال کرنا، ہائیڈرولک مشین کا استعمال کرنا. تو اس قسم کی ٹریننگ سے صرف عضلات ہی مضبوط نہیں ہوتے، بلکہ فٹنس کے دوسرے پہلوؤں کی بھی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، اس میں بھی بہتری آ جاتی ہے. پلائیمیٹرک ٹریننگ. پلائیمیٹرکس is a type of exercise training that uses speed and force of different movements to build muscle power. اس میں آپ مسلس کی پاور کو بڑھانے کے لیے ڈفرینٹ قسم کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں، جس میں روپ سکپنگ ہے، لانگ جمپ ہے، اسٹینڈنگ جمپ ہے، سرجنٹ جمپ ہے. Plyometric training can improve your physical performance and ability to do different activities. Plyometric can include different type of exercise like push-up, throwing, running, jumping, and kicking. Athletes often use plyometrics as a part of their training, but anyone can do these workouts. People who are in physical rehab after an accident or injury use plyometrics to get back into good shape and physical function. تو plyometric کی ٹریننگ ہم پھرتی پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اس میں ہم پش اپ، چین اپ، تھروئنگ. اب تھروئنگ میں کافی سارے ایونٹ ہیں، شارٹ پٹ، جیولن، ڈسکس، ہیمر. رننگ ہے، اس میں سپرنٹ ہے، مڈل ڈسٹینس ریسز ہے، لانگ ڈسٹینس ریسز ہیں. جمپنگ میں ہائی جمپ ہے، لانگ جمپ ہے، ٹرپل جمپ ہے، پول والٹ جمپ ہے. تو یہ ساری کی تمام ایکسرسائز ہم پلائیمیٹرک ٹریننگ میں کرتے ہیں. سرکٹ ٹریننگ. سرکٹ ٹریننگ is a form of body conditioning that involves endurance training, resistance training, high intensity aerobics, and exercises performed in circuit training similar to high intensity interval training. It targets strength buildings and muscular endurance. An exercise circuit is one completion of all set exercise in program. Which one circuit is completed, one begins the first exercise again for the next circuit. Traditionally, the time between exercise in circuit training is short and often with rapid movement of next exercise. سرکٹ ٹریننگ یہ ٹریننگ کی ایک ایسی قسم ہے جو فٹنس کے مختلف پہلوؤں کی ڈیولپمنٹ کرتی ہے. اس سے مختلف قسم کی سرگرمیاں اور آلات کا استعمال کیا جاتا ہے جو بھی کسی بھی مخصوص سرگرمی یا کھیل کے متعلق ہوں. تو سرکٹ اصل میں اسٹرینتھ انڈیورنس کی ٹریننگ ہے. اس میں اسٹرینتھ بھی شامل ہے اور انڈیورنس بھی شامل ہے. اسٹرینتھ جو آپ کے مسلز یا گروپ آف مسلز کو کسی مزاحمت کے خلاف جہاں زیادہ سے زیادہ پاور اور قوت درکار ہوتی ہے، وہاں آپ کو زیادہ قوت کے ساتھ ساتھ زیادہ دیر تک پاور چاہیے، کام کرنے کی صلاحیت چاہیے. تو اس میں آپ کو اسٹرینتھ کے ساتھ ساتھ اسٹرینتھ انڈیورنس پہ بھی کام کرنا ہوگا. انٹرول ٹریننگ. Interval training is a type of training that involves a series of high intensity workouts interspersed with rest of relief periods. The high intensity periods are typically at or close to anaerobic exercise, while the recovery period involves activity of lower intensity. Varying the
intensity of efforts, exercise the heart muscles, providing a cardiovascular workout, improving aerobic capacity and permitting the person to exercise for longer and at more intense level. इंटरवल ट्रेनिंग एरोबिक और एनारोबिक फिटनेस को तरक्की देने के लिए अख्तियार की जाती है। इनमें दोनों चीज़ें दोनों एरोबिक सिस्टम भी काम करता है और एनारोबिक सिस्टम भी काम करता है। इसे कोई भी सरगर्मी करने और उसे दोहराने के दरमियान थोड़ी देर का वक्फा रखा जाता है। मसलन 100 मीटर स्प्रिंट लगाने के बाद 2 मिनट का वक्फा करना, इस तरह 10 स्प्रिंट वक्फे से लगाना। ट्रेनिंग की इस किस्म का इतलाक़ लंबे इवेंट पर भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर 100 किलोमीटर की ट्रेनिंग, आप 100 किलोमीटर की ट्रेनिंग करना चाहते हैं जिसके लिए आपको काफ़ी वक्त दरकार है, तो आप 1 किलोमीटर 4 मिनट में दौड़ने के बाद 4-4 मिनट के वक्फे करते हैं। इस तरीक़ाकार में तब्दीली करके भी ट्रेनिंग की जा सकती है। Continuous training. Continuous training, also known as continuous exercise or steady state training, is any type of physical training that involves activity without rest interval. इसमें रेस्ट इंटरवल नहीं होते बल्कि लगातार हम ट्रेनिंग करते हैं। कंटिन्यूस ट्रेनिंग कैन बी परफॉर्म्ड एट लो, मॉडरेट और हाई एक्सरसाइज इंटेंसिटीज़। ये लो इंटेंसिटी पे भी हो सकती है, मॉडरेट पे भी हो सकती है और हाई इंटेंसिटी पे भी हो सकती है, एज रिक्वायर्ड बाय द एथलीट, एंड इज ऑफन कंट्रास्ट विद इंटरवल ट्रेनिंग। ये इंटरवल ट्रेनिंग से कंट्रास्ट भी करती है। ऑफन कॉल्ड हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। सम ट्रेनिंग regimes such as fartlek combine both continuous and इंटरवल अप्रोचेस। तो जिस तरह फार्टलेक ट्रेनिंग है वो इंटरवल और कंटिन्यूस, उसमें दोनों एक्सरसाइज आ जाती हैं। एक्सरसाइज मोड्स noted as suitable for continuous training include indoor and outdoor cycling, jogging, running, walking, rowing, steering, aerobic riding, aerobic dancing, bench stepping, aerobics, hiking, inline skating, rope skimming, swimming and water aerobics। अब ये बहुत सारी एक्सरसाइज यहाँ बताई गई हैं जिनमें साइकिलिंग है, ये भी कंटिन्यूस है, लगातार आप करते हैं। जॉगिंग है, पैदल चलना है, पैदल चलने से थोड़ा सा आप ना रनिंग करते हैं ना बल्कि पैदल चलते हैं, तो ये जॉगिंग की मिसाल है, तेज़ चलना। रनिंग है, वॉकिंग है, चलना आपका। रोइंग की एक्सरसाइज हैं, क्लिम्बिंग है, पहाड़ों पे चढ़ना। तो ये तमाम की तमाम एरोबिक राइडिंग और एरोबिक डांस वगैरह ये कंटिन्यूस ट्रेनिंग की ही एक्सरसाइज हैं। इस किस्म की ट्रेनिंग में ऐसी सरगर्मियाँ की जाती हैं जिनका दौरानिया ज़्यादा होता है और ये मुसलसल की जाने वाली होती हैं। ये सरगर्मियाँ हफ्ते में कम से कम आधे से 1 घंटे के 3 सेशन पर मुश्तमिल होती हैं। ना ही बहुत ज़्यादा शदीद होती हैं ना ही ज़्यादा आसान, बल्कि हर उम्र के ट्रेनिंग के थ्रेशोल्ड के मुताबिक ये सरगर्मियाँ की जाती हैं। थ्रेशोल्ड से मुराद ये है कि आपकी 220 से अगर आपकी एज माइनस की दर कर दी जाए किसी भी खिलाड़ी की, तो उसका थ्रेशोल्ड निकल आता है, यानी उसकी हार्ट बीट का कितने फ़ीसद तक उसको एक्सरसाइज करवाई जा सकती है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज उसकी हार्ट बीट मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो उससे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाई जाती। तो आज का ये हमारा टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग का लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम।